मैं हूं नवीद वड़ाइच और आपकी खिदमत में हम एक और एपिसोड लेके हाजिर हुए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे साथ मौजूद हैं राबिया, और ये है पाकिस्तान कनाडा ट्रेड एसोसिएशन की जनरल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी जनरल। और हमें इस बात की खुशी होती है, ये पहली भी दफ़ा हमारे साथ नहीं बैठी हैं। हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में इनका आना भी हुआ है, मुख्तलिफ चीज़ें हम इनसे डिस्कस करते रहते हैं, कम्युनिटी को डिस्कस करते रहते हैं। लेकिन आज जिस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे वो है एक ट्रंक एंड फैशन शो जो ट्रेड एसोसिएशन लेके आ रही है। सबसे पहले राबिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र है, कैसी हैं आप? ठीक, बिल्कुल। कितनी कितनी बिजी हैं आप? इन मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ है, तो बिजी तो होंगी। काफी बिजी हूँ, हाँ, बल्कि थोड़ा सा ना, आई थिंक आफ्टर द फैशन शो आई एम गोना पुल बैक अ लिटिल बिट। बहुत फैशन शो, इसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन फैशन शो से पहले ट्रेड एसोसिएशन पे बात करते हैं। और ट्रेड एसोसिएशन जब से इसका क़याम हुआ है, बुशरा इसको लीड कर रही हैं। कौंसल जनरल जो हमारे पाकिस्तान काउंसलेट हैं वो भी इसकी बैक पे काफ़ी उनका भी ग्राउंड पे काफ़ी काम है, आप लोगों का काफ़ी काम है। थोड़ा सा इसके मतलब बताइए कि कैसे शुरू हुआ, कहाँ पे हैं आप और आगे क्या करना चाह रही? तो नवीद भाई, आई थिंक हमारा जब पिछले अभी इंटरव्यू हुआ था ना, जब हाँ मैं जी जी जी। क्लोथिंग लाइन और वो करी थी, तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पाकिस्तान से कनाडा एक ट्रेड रिलेशनशिप बनाना बहुत मुश्किल है। सही तो है। हमारे पिछले सीजी साहब भी थे, उनको भी मैं कहती थी हम ट्रेड का क्यों नहीं कुछ करते। तो वो कहते थे डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, फ्रेट में चीजें नहीं आ सकती, टैरिफ्स बहुत ज्यादा है, कॉस्ट बहुत ऐड हो जाती है। तो वो एक प्रेसिंग पॉइंट था। अगर आप देखिए तो यहाँ की भी इंडस्ट्री और पाकिस्तान की इंडस्ट्री में एक बहुत गैप है। और वो सिर्फ एक ज्योग्राफिकल गैप नहीं है, हम बहुत ज़्यादा एजुकेशन दे सकते हैं पाकिस्तानी बिजनेसेस को कि कैसे ऑपरेट करना है, कैसे सर्टिफाई करना है। कमोडिटी से हट के देयर इज अ लॉट ऑफ अदर एरियाज वेयर वी कैन बी दैट रिसोर्स। तो वो बिस्मिल्लाह किया 2-2.5 साल पहले बुशरा ने लीड किया, जैसे आपने कहा सीजी साहब ने सपोर्ट किया। सो इनिशियल हमारा पाथवे ये था कि हम इंट्रोडक्टरी सेशंस करें कि यहाँ पे लोगों को पता भी नहीं है कि पाकिस्तान में क्या क्या बनता है, क्या क्या टैलेंट है, आईटी में कितने लोग आ गए हैं, फ्रीलांसिंग में कितने लोग आ गए हैं, इलेक्ट्रिकल कंस्ट्रक्शन में क्या हो रहा है, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में क्या हो रहा है। तो हमारा इनिशियल पाथवे ये था कि हम वहां से कंपनीज को यहाँ लेकर आएं, यहाँ पे ट्रेड शोज करें, यहाँ से बायर्स को एक्यूमुलेट करें कि एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म बने, और फिर वहां से नेक्स्ट स्टेप वुड बी कि फिर ऑर्डर्स एंड एक प्रोसेस शुरू होता है। लेकिन आपको पता है कनाडा का वीजा प्रोसेस इज वेरी ट्रिकी, और वो और से और ट्रिकी होता जा रहा है, स्टूडेंट्स को भी बहुत मुश्किल हो रही है। सो हम पिछले 1 साल से उसको थोड़ा सा इस तरह से चेंज कर रहे हैं अपने ओरिजिनल आइडिया को, कि हम उसको जितना रिमोट ले जा सकें, कि हम यहाँ पे जो कंपनीज ऑलरेडी काम कर रही हैं उनके साथ पार्टनरशिप करें, इंस्टेड ऑफ अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाना। यहाँ पे बहुत सारे आईटी के ट्रेड शोज ऑलरेडी होते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी टेक्सटाइल के ट्रेड शोज होते हैं, लंबर के होते हैं। तो हम उनके साथ पार्टनरशिप करें कि हम वहां पे एक स्पेस लेके पाकिस्तानी कंपनीज को एक सब्सिडाइज्ड रेट लेके दे सकें, एक कंसोलिडेटेड बूथ लेके दे सकें, बिकॉज वो करेंसी एक्सचेंज रेट बहुत एक ड्रास्टिक चैलेंज आता है। सेकेंड हमारा मेन एरिया है जिस पे हम फोकस करें, दैट इज सर्टिफिकेशन के पाकिस्तानी जो ग्रेजुएट्स हैं, जो नर्सिंग में हैं, जो कंस्ट्रक्शन में हैं, जो लेबर जो यहाँ पे नीड है, जब यहाँ आते हैं, आपको पता है हम सारे द करेंसी रेट एंड देन लिविंग हियर इज सो डिफिकल्ट कि पीपल एंड अप डूइंग अ लॉट ऑफ ऑड जॉब्स, एंड वो अपनी फील्ड में एंट्री नहीं हो सकते जब तक वो सर्टिफिकेशन हो, उनके क्रेडेंशियल्स मैच करें। तो हम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल एक उस किस्म का पाथवे बनाने की कोशिश करेंगे, पाकिस्तान बैठे हुए वो एग्जाम्स दे सके, उनके क्रेडेंशियल्स क्वालिफाई हो सके, उनकी इमिग्रेशन प्रोसेस के साथ ही वो जॉब पे लैंड करे। अच्छा। तो हमारा बिगर प्रोजेक्ट है जो कि ऑब्वियसली टाइम लगेगा, क्योंकि इतना आसान नहीं है, ब्यूरोक्रेसी बड़ी कॉन्वोल्यूटेड है। यहाँ पे हम बात करते हैं अल्बर्टा गवर्नमेंट, और उन्होंने अपने साइंस लेने होते हैं, फिर अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट आपको पता है हर रोज चेंज हो जाती है। तो प्लान्स काफी सारे हैं। फिर हमारा थर्ड मिशन जो है अभी इनिशिएट नहीं किया, लेकिन हम यहाँ की यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस से बात कर रहे हैं कि हम ऑनलाइन कोर्सेज पाकिस्तान में दे सकें। अगेन दैट विल इक्विप वहाँ के बच्चे कि यहाँ पे काम होता कैसे, यहाँ पे कम्युनिकेशन स्टाइल क्या है, यहाँ पे लैंग्वेज क्या है, एथिक्स क्या है, कोड ऑफ कॉन्डक्ट क्या है। सो आप सबको हमें पता है हमें काफी मुश्किल होती थी जब हम आए, एंड वी हैड टू लर्न सो मच, अनलर्न सो मच। All these bridges we are trying to build
to reduce that gap. But it's a very challenging project, to be honest. اور آپ کو پتہ ہے ہماری کمیونٹی بہت چھوٹی ہے یہاں وینکوور میں. So we will eventually need to bring in Calgary, جو ہماری اوٹاوا سائڈ پہ زیادہ پاکستانی کمیونٹی ہے, وہاں پہ بہت ٹیلنٹ ہے, بہت ایجنسیز آلریڈی سیٹ اپ ہیں. تو ابھی وی آر گوئنگ تھرو teething problems, but inshallah some really good goals in the pipeline. ظاہر بات ہے کہ جو ہم یہاں پہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں شروع سے, یہ پاکستان کونسلیٹ جب یہاں پہ اس کا انعقاد ہوا تھا تو ہمارے ایک بزنس سیکٹر تھا کونسلیٹ میں, وہ اتنی افادیت سے کام نہیں کر سکا, اس کو پھر ہٹانا پڑا اور نئی ریزولوشن آئی. لیکن اس کے بعد یہ ایک جو سٹارٹ تھا آپ کی ایک علیحدہ سے ایک بزنس ٹریڈ ایسوسیشن کا بننا, قیام میں آنا, اس کے بعد جو ویژن تھا کمیونٹی کا وہ یہی تھا جو آپ نے ابھی بتایا بھی کہ کس طریقے سے یہاں کے بزنس کو وہاں اور وہاں کے بزنس کو یہاں انٹروڈیوس کیا جا سکے. اور جیسا کہ آپ بتا رہی ہیں کہ it's just a start and there is a lot of work need to be done. لیکن سٹارٹ میں ہم نے کافی اچھی چیزیں دیکھی ہیں آپ کی, جو انٹروڈکشن ہے بزنسز کا, اور جس سطح پہ بھی آپ کر رہی ہیں اور جس سطح پہ بھی بشرا جا کے وہاں پہ پاکستان کو یہاں کے بزنس کو انٹروڈیوس کرا رہی ہیں, یہاں پہ جو کمیونیکیشن ہے, آئی تھنک دیٹس اے کی. تو جو کمیونیکیشن ہے وہ آپ کی سٹارٹ ہو چکی ہے اور آپ آہستہ آہستہ ہر چیز کو ٹارگٹ کریں گی, مجھے لگتا ہے کہ ایسے ہوگا. لیکن ہرڈلز تو آئیں گی, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو مین گول جو مجھے لگتا ہے وہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کو اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے, اس کے بارے میں بھی آپ کو تھوڑا سا ڈیپ انویژن ہونا چاہیے آپ کا کہ پاکستان میں کیا چیز, کیا پروڈکٹ جا رہی ہے وہاں سے, کیا یہاں پہ آ سکتی ہے, اینڈ وائس ورسا. بالکل ایسے ہی ہے. لیکن جیسے آپ نے ٹچ کیا کہ کونسلیٹ میں ایک ٹریڈ کا سیکشن تھا, اور پاکستان کی گورنمنٹ کو بھی نا اس کو فنڈ کرنا اور اس کو سسٹین کرنا ڈیفیکلٹ ہو رہا تھا, بیکاز ٹریڈ بہت چھوٹا ہے یہاں پہ. سو فار اس بینگ این انڈیپینڈنٹ نان فار پروفٹ آرگنائزیشن, جو کہ ہم اپنے بزنسز سے ٹائم نکال کے تھوڑا سا ادھر دیتے ہیں کمپلیٹلی, سو وہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ریئلی ریسورس ہیوی ہے یہ پروجیکٹ بہت زیادہ, تو وہ آپ کو ڈرین کرتا ہے اور پھر آپ کو مشکل لگتا ہے اور آپ کو ہوتا ہے کہ اس سے کچھ نہیں ہو رہا. بٹ ٹو بی آنیسٹ لائک یو سیڈ کہ وہ انیشیل کمیونیکیشن جب ہوتی ہے, لوگوں کو نظر آنا شروع ہوتا ہے کہ اچھا یہ چیزیں ہیں, پھر بہت ساری چیزیں الائن ہونا شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ دیٹس آور پلان. اور پھر اس میں نیڈ بھی نظر آتی ہے, کیونکہ پاکستانی جو بزنس سیکٹرز ہیں, کیونکہ میں خود ٹیکسٹائل میں ہوں, میں پاکستان سے مینوفیکچرنگ کراتی ہوں, چائنا سے, انڈیا سے, بنگلہ دیش سے, تو جو پاکستانی انڈسٹری ابھی سیٹ اپ ہے نا, وہ ان میں بہت گیپ ہے ایز کمپیئر ٹو جو دنیا میں باقی انڈسٹری پرووائڈ کری ہے. اور وہ آئی ٹی میں بھی ہے, وہ ٹیکسٹائل میں بھی ہے. ہم لوگوں کا پروڈکٹ ہے, ہمارے پاس کوالٹی ہے, ہمارے پاس مشینری ہے, بنانا آتا ہے, بچوں میں بہت ٹیلنٹ ہے, آئی ٹی کی ایپس بنا رہے ہیں, واٹ ناٹ, بٹ ہمیں بیچنا نہیں آتا, ہمیں کمیونیکیٹ نہیں کرنا آتا. ہر بندے نے نا اپنی اپنی سائلوز, پاکستان میں there are over 10,000 مینوفیکچرنگ یونٹس, ان کے پاس آپ جا کے کہو آپ ہاؤ آر یو ڈفرنٹ فرام دی ادر, اچھا, ان کو اس کا جواب نہیں آتا. اور اگر آپ دیکھیں کہ انڈیا کا اگر آپ ماڈل فالو کریں, اگر ہم ان سے لرن کرنے کی کوشش کریں, تو انہوں نے نا ورٹیکل بلڈ کیا ہے. کیپٹن بیس لائن فیبرک ہوگی, پھر اس کے اوپر انہوں نے کٹن سو ڈالا, پھر اس کے اوپر انہوں نے R&D ڈیکوریشنز میں لیئرز ڈالی, پھر اس کے اوپر اس کی پیکیجنگ میں لیئر ڈالی, پھر اس کے بعد اس کی پریزنٹیشن میں لیئر ڈالی. ہم لوگ نا کیونکہ ہر بندہ اپنی 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 کمپنی بنا لیتا ہے, تو ہم وہ فرسٹ لیئر میں ہی پھنسے رہ جاتے ہیں. وہ گیپ برج نہیں کر سکتے جب تک ہم اور لیئرز پہ لیئرز نہیں ڈالیں گے. اب آئی ٹی انڈسٹری پاکستان میں بہت زیادہ سفر کری ہے. اگر آپ اسٹیٹسٹکس دیکھیں تو کوئی $2 بلین کا ریونیو پاکستان میں جو آنا تھا تھرو فری لانسرز جو آئی ٹی کا آن لائن کام کرتے ہیں گلوبل کمپنیز کے ساتھ, they are getting their money wired into accounts in دبئی اور انگلینڈ, کیونکہ پاکستان میں $US آنے میں اتنی وہ ریڈ ٹیپ ہے کہ آپ نے محنت کی ہوئی نا, آپ اپنے پیسے تو لاک نہیں کرانا چاہتے, یا آپ نہیں چاہتے آپ $US میں کمائے میں اور وہ آپ کو پاکستانی روپیز میں دے رہے ہیں. سو گورنمنٹ لیول پہ وین دیز تھنگز آر ریز, تو آئی تھنک ان کو بھی صحیح قسم کا پریشر پڑے گا اپنی پالیسی میں جو امپروومنٹ لانے کی ضرورت ہے فرنٹ پہ. بٹ لائک یو سیڈ اٹس اے کانسٹنٹ بیٹل.
And thank Definitely. you to you guys for supporting us and हमारी voice को आगे पहुंचाने में, क्योंकि ये बहुत काफी difficult mission है, but inshallah we'll all do it together. राबिया, this is exactly जो आपने बात की है. बहुत सारे hurdles हैं पाकिस्तान का जब नाम आता है, और आपने शुरू में बात की कि गवर्नमेंट्स का चेंज होना, ये सारी चीज़ें कनेक्टेड है. सारी चीज़ें कनेक्टेड है कि जहाँ पे आप एक गवर्नमेंट के साथ इस्टेब्लिश हो जाती हैं आपके रिलेशंस, एंड देन द नेक्स्ट गवर्नमेंट कम एंड देन देयर इज अ यू नो एंड देयर इज ऑलवेज अ गैप. तो मुझे लगता है कि आप राइट ऑन द लाइन है, क्योंकि आपने जो यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन शुरू की हुई है, यहाँ पे जो काम किया हुआ है ग्राउंड लेवल पे, वो नज़र आ रहा है. और यही वैंकूवर जो था थोड़ा सा पीछे था, यही चाहिए था कि वैंकूवर को थोड़ा सा स्टेप अप करना था, और वो हो रहा है. अब ये जो फैशन शो एक आपने कामयाब ट्रेड शो कराया, उसमें काफ़ी लोग इन्वॉल्व भी थे. अब एक फैशन शो करवाने जा रहे हैं, और फैशन शो की मार्केटिंग जो है वो ये है कि वो पाकिस्तान के जो डिज़ाइनर्स हैं या जो भी हमारे बाहर के डिज़ाइनर्स हैं, वो सारे पुट टुगेदर एंड मार्केट हियर इन वैंकूवर, स्पेशली इन कनाडा. अदनान अंसारी साहब से बात हुई, मैंने उनसे के साथ शो किया, एंड देन ही इज़ गोइंग ऑल ओवर कनाडा. एक बड़ा नाम है. सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपका ये आइडिया कैसे क्लिक किया और आया, तो फिर उसके एम क्या थे, ऑब्जेक्टिव क्या थे, क्या अचीव करना चाहते हैं इससे. So, जैसे आपने मेंशन किया लास्ट टाइम ट्रेड शो किया था, उसमें ना डिफरेंट पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज को बहुत छोटे छोटे पोर्शंस मिले थे. टेक्सटाइल भी था, नट्स एंड बोल्ट्स भी थे, कंस्ट्रक्शन भी था, मिनरल एंड माइनिंग भी थे. सो नोबडी गॉट लाइक अ फुल ऑन कवरेज. और जब आपने बायर्स को बुलाना होता है ना, वो बड़े स्पेसिफिक माइंडेड होते हैं. उन्होंने अपनी मर्जी की प्रोडक्ट के 25-30 बूथ देखेंगे तो उन्हें फायदा होगा ना, वो 2-3 बूथ देखने के लिए तो नहीं आएंगे. उनकी पता से बाकी इंडस्ट्री का जो कुछ भी पड़ा हुआ है. So that was an introductory, and उसके बाद we had thought कि हम टेक्सटाइल का एक स्पेसिफिक करेंगे, हम कंस्ट्रक्शन का स्पेसिफिक करेंगे, हम आईटी का एक स्पेसिफिक करेंगे, ताकि वो फोकस्ड हो जाए. So जब हमने कॉस्ट बनानी शुरू की टेक्सटाइल की, so like I said कि जब आप अपनी एक 1.5 इंच की मस्जिद बनाते हो, it's a whole new, it's a really large cost, because designers को लाना, उनकी accommodation. So that's where we thought कि we partner with somebody who's already doing it. अदनान अंसारी, like you said, he's been doing it for the last 25 years. उसका रिवायत के नाम से ब्रांड बहुत मशहूर है लंदन में. वो फैशन शोज करता है, ट्रंक शोज करता है, और फिर उसके थ्रू डिजाइनर्स को वहाँ पे बुटीक्स में प्लेसमेंट मिल जाती है ना, कि उनकी ऑनगोइंग सेल शुरू हो जाती हैं. वो एक ओपनिंग द डोर वाला हिसाब है. सो लास्ट ईयर उन्होंने टोरंटो में किया था, पर अब तक वैंकूवर नहीं आए थे. तो वो चाह रहे थे कि वो खाली एग्जीबिशन करें. तो वहाँ पे उनको था कि आप लोग अगर थोड़ा सपोर्ट करते हो तो वी कैन ऑल्सो डू अ फैशन शो. तो वो इंट्रोडक्शन के लिए, आई नो फैशन शो का एक फर्क इम्पैक्ट होता है, तो फिर वी पार्टनर्ड विद देम. एंड इसी तरह आगे वी आर एक्चुअली पार्टनरिंग विद अनदर आईटी के 1-2 इवेंट्स आ रहे हैं, जिसमें जो हमारे आईटी डायरेक्टर हैं वो उनके साथ पार्टनर कर रहे हैं. पाकिस्तान से कोई 15-20 कंपनीज ऑन दीज रियली लार्ज स्केल ट्रेड शोज विल गो कलेक्टिवली to represent Pakistan. So इस तरह के और आ रहे हैं with partnership with other companies now, instead of our own standalone events, more collaborative events. अच्छा, ये फैशन शो के ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं. फैशन शो आ रहा है, ट्रंक शो. आपने जो ट्रंक शो जो दूसरे दिन सैटरडे को होगा, पहले तो ये मई 10th को है ये शो, और मई 10th फ्राइडे बनता है, और फ्राइडे को आपने शेरटन, जो सरी में शेरटन है, जिसको शेरटन वैंकूवर भी कहते हैं, उसमें आपका ये शो होने जा रहा है. जी बिल्कुल. मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोग आएंगे. मुझे उम्मीद है कि हमारी कम्युनिटी भी पार्टिसिपेट करेगी. लेकिन जो मुझे इम्पोर्टेंट चीज़ लगती है कि आप टारगेट करें दूसरी कम्युनिटीज़ को, जो कि वो ये देखें, और ताकि वो हमारी इस प्रोडक्ट की अवेयरनेस हो उनको. आपने कुछ कोशिश की है दूसरी कम्युनिटीज़ को भी इन्वॉल्व करने की, जिसमें मेन स्ट्रीम कम्युनिटी इज़ रियली मस्ट कि वो वहाँ पे हों और वो देखें कि हमारे पाकिस्तान में क्या क्या चीज़ें हैं और क्या कौन सी चीज़ को हम यहाँ पे मार्केट कर सकते हैं. जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा. फ्राइडे को जो फैशन शो है उसमें हम, क्योंकि वी आर मेंबर्स, PWCTA इज मेंबर्स विद बर्नबी बोर्ड ऑफ ट्रेड, जिसमें बहुत एक फर्क एक कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेशन है.
پھر سری بورڈ آف ٹریڈ کو ہم انوائٹ کر رہے ہیں, ان کی ایک بہت ڈفرینٹ طرح کی کمیونٹی کی ریپرزنٹیشن ہے. دین جو ہماری ساؤتھ ایشین کمیونٹی میں ہمارے انڈیا کی سائڈ سے, پنجاب کی سائڈ سے بہت بزنسز ہیں جو ایکچولی بوٹیک ویئر اور کلودنگ کا کام کرتے ہیں, تو وہ ہم نے وی ہیو ٹرائیڈ آور بیسٹ ٹو ریچ آؤٹ ایز مچ, really hoping کہ یہ this will open up gates to other mainstream communities on what we do. Absolutely, and this is not going to be the first and last, right? So یہ ایک اچھی چیز ہوگی جو اب جو ہمارے لوگ یہاں پہ سن بھی رہے ہوں گے, اور وہ بھی اگر انٹرسٹڈ ہیں اس فیشن شو کو, ان پرٹیکولر جو فرائیڈے والے دن فیشن شو کو دیکھنا, تو اس کے لیے ان کو کیا کرنا ہے؟ انہوں نے ٹکٹ پرچیز کرنی ہے بیکاز دا فیشن شو از اے ٹکٹڈ ایونٹ. وی ڈو ہیو گیو اوے کمنگ اپ, آج وہ لانچ ہو جائے گا فیس بک پہ, جس پہ وی ہیو 10 passes which we are giving out for free passes. Wow, اچھا. Share the ad and everything, so that will come up on Facebook by end of day today. So وہ share کریں, otherwise we have an Eventbrite link جس سے you can purchase the tickets. ہمارا ٹرنک شو ہے which is Saturday, جو صبح سے لے کے شام تک ہے, جس میں ایکچولی ہمارے ڈیزائنرز اور جو جیولری آرٹسٹ ہیں اور جو شو وغیرہ کے آرٹسٹ آ رہے ہیں پاکستان سے, ان کا پراپر بوتھ ہوگا, and you can purchase, آپ کے عید آ رہی ہے آگے, یا جو شادیاں وغیرہ آ رہی ہیں, you can actually purchase those garments there on day 2 which is Saturday. اس کے لیے بھی لیکن رجسٹریشن چاہیے, جسٹ بیکاز وی وانٹ ٹو مینیج دا ٹریفک. سو آن لائن جو ایونٹ برائٹ کا لنک ہے, وہاں سے جا کے رجسٹر کریں. اٹس اے فری ایونٹ سیٹرڈے کو, وہ بھی شیرٹن میں ہی ہے. بٹ یس وی کین ہیو آل آر لنک شیئرڈ آن یور پلیٹفارم نوید بھائی, تاکہ ہم ریچ آؤٹ کر سکیں. اور یہ ٹرنک شو جو ہے اس میں تو اپنی کمیونٹی کو کافی آنا چاہیے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ہوم بیسڈ بزنسز ہیں وہ بھی اس کو ایکسپلور کریں, تاکہ دیکھیں کہ پاکستان میں کیا مارکیٹ ہے, اور کمپیئر کریں, اور وہ بھی فائدہ لے سکتے ہیں. اور وہ لوگ جو کنزیومر ہیں, جو لوگ بائی کرنا چاہتے ہیں, جیسے آپ نے ابھی کہا, ان کے لیے بھی کافی پوٹینشیل ہے اس ٹرنک شو میں ہوگی. تو ڈیفینیٹلی آپ جیسا کہ کہہ رہی ہیں کہ سیکنڈ ڈے سیٹرڈے کو یہ پورا دن ہے آلموسٹ. ہاں جی, آلموسٹ 11 بجے شروع ہوگا جی, صبح 11 بجے سے شام کے 5 بجے تک ہے, شام کے 5 بجے تک. سو اٹس این اپرچونٹی فار ایوری ون ٹو جوائن. اور جیسے رابعہ کہہ رہی ہیں کہ بہت زبردست شو ہونے جا رہا ہے, فیشن شو, جو آپ کو سارا کچھ ہم پراؤڈلی کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے NW پروڈکشن کی جو ٹیم ہے وہ اس کو کور بھی کرے گی. آپ آنے والے دنوں میں اس کو دیکھیں گے بھی شو کو ہر لحاظ سے. عدنان انصاری صاحب آلسو رن دا سوشل میڈیا, بڑا ایڈوانس طریقے سے چلاتے ہیں, تو وہ تو آپ کو بتا ہی رہے ہوں گے ساتھ ساتھ. لیکن جو اس کی بڑی بات یہ ہے رابعہ کہ یہاں پہ آپ مارکیٹ کر رہے ہیں, یہ میرا خیال ہے اپنی نوعیت کا پہلا فیشن شو اتنے بڑے کیپیسٹی میں پہلے کبھی نہیں ہوا. ہم نے بہت سارے فیشن شو کرائے, ہم نے خود بھی کرائے, میں خود ان کا حصہ بنتا رہا ہوں, لیکن دس از گوئنگ ٹو بی این ایکسٹرا آرڈنری. ہاں, بیکاز لائک یو سیڈ, آپ عدنان کا اگر فالو کریں, روایت کا انسٹاگرام پیج, تو ابھی وہ آج کل اوٹاوا میں انہوں نے کل شو کرایا ہے. جی جی, ساری امیجری لائیو لگ رہی ہے, وہ جو پلین لینڈ کر رہا ہے, they have their own style of marketing, right? تو کل ان کا مسیساگا میں ہے ٹرنک شو, اور پھر انشاءاللہ 7th کو وہ وینکوور آ جائیں گے. اینڈ نوید بھائی, NW پروڈکشن, لائک یو سیڈ, یو ول بی کورنگ بیک اسٹیج کیا ہو رہا ہے, اور ماڈلز کیا ٹریننگ ہو رہی ہے, اور ریہرسل. سو انشاءاللہ آئی تھنک وی آر لوکنگ فارورڈ ٹو دس ہیپننگ ویک that's coming up. definitely. اور ایک زبردست وائب ہے. آپ بتا رہی تھیں کہ آپ کی جو پریزیڈنٹ ہیں بشرا, وہ اس وقت پاکستان میں ہیں. جی, ان کی کیا مصروفیات ہیں, وہ کیا کر رہی ہیں؟ کیونکہ میں نے آپ کا جب میں نے ایکسپلور کیا تھا آپ کا ویب پیج, تو کافی ساری انفارمیشن تھی کہ وہ پاکستان میں بہت ساری چیزیں لانچ کر رہی ہیں, بہت ساری چیزیں. تھوڑا سا ہمیں بھی فیڈ بیک بتائیں کہ وہ کیا کر رہی ہیں. جی بالکل. سو جیسے تو آپ کو پتا ہے, ہم ایک گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ایک برج بنا رہے تھے, جس میں ہیومن ریسورس کی ٹریننگ اور پھر انشاءاللہ امیگریشن کا پاتھ وے بن سکے. سو جو کینیڈین گورنمنٹ تھی, وہ ویٹ کر رہی تھی کہ جب ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ پاکستان میں آئے گی تو تب دے کین ڈو سم پیپر سائننگ اینڈ واٹ ناٹ. سو اب یہ وہ ہو گئی ہے سم واٹ. سو اب بشرا از ایکسٹینڈنگ, اب جو اس کے نیکسٹ اسٹیپس ہیں وہ اس کی کمیونیکیشن وغیرہ ہونی ہے, اس کی فارمیلٹیز ہونی ہیں. دیٹس ون. دین سیکنڈ, جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ IT کا آگے 1-2 ایونٹس آ رہے ہیں. کولیجن کے نام سے ایک ٹورانٹو میں ہوتا ہے, ایک نیکو بھی ہو رہا ہے ان دا نیکسٹ ویک.
सही। उसमें वी गॉट एन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि हम गवर्नमेंट बेस पे रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो उन्होंने हमें एक सब्सिडाइज्ड बूथ का रेट दिया है कि अगर आप पाकिस्तानी स्टार्टअप्स को लाना चाहते हैं, सो हम उनकी अकोमोडेशन एंड उनकी फ्लाइट्स एंड उनका वीजा प्रोसेस वगैरह सपोर्ट करेंगे। जो सिटी ऑफ ब्रैम्पटन है इन विच इज सपोर्टिंग दैट कोलिजन इवेंट, तो उसके लिए वो कंपनीज को रजिस्टर करा रही है पाकिस्तान में। शी इज रीचिंग आउट, वो आईटी मिनिस्टर से भी मिली है अभी कि हम पाकिस्तान की जो टेक साइड है उसको रिप्रेजेंट कर सकें। और साथ आपको पता है कि वो टूरिज्म के एक दो लेके गई है यहाँ से, सिखों का पिलग्रिमेज टू पाकिस्तान, सो उसे भी वो काफ़ी एक्सपोजर मिल रहा है। माशाल्लाह वो बहुत अच्छे रहे यहाँ पे, आपको पता है उसकी एक नीड है। सो मल्टीपल थिंग्स आर वर्किंग साइड बाय साइड, बट मेन की ये 3 एलिमेंट्स पे वो भी फिलहाल काम कर रही हैं। अच्छा जी, बड़ी ज़बरदस्त बात है। और आपका एक बड़ा ही वाइटल ग्रुप भी यहाँ पे है। आप बोर्ड ऑफ ट्रेड में तो काफ़ी सारे डायरेक्टर्स, कितने डायरेक्टर्स हैं आपके टोटल? We have 11, जिसमें जो सीजी जो काउंसलेट है वो एक चेयर पे हैं, जो कि से चेंज होते जाएंगे, सो दैट्स वो वाली एक पोजीशन डिफरेंट है। बट अदरवाइज ऑन आवर बोर्ड वी हैव लुकमान शाहीन साहब, ही इज द वाइस प्रेसिडेंट एंड ट्रेजरर, ही ओन्स मिनरल एंड माइनिंग एक्सप्लोरेशन कंपनी। वो लोग पेरू में बहुत काम करते हैं, और रिसेंटली उन्होंने पाकिस्तान में बड़ा कोलैबोरेटिव काम किया है SIFC के अंडर, जिसमें आपको पता है रेकोडेक एंड मतलब ही हैज अ लॉट ऑफ नॉलेज टू एजुकेट पाकिस्तान में किस तरह एक्सप्लोरेशन का काम होना चाहिए। जो इन्वेस्टर्स बाहर से आ रहे हैं उनकी इन्वेस्टमेंट को जब तक हम सिक्योर नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में। सो ही कम्स इन एज अ वेरी सॉलिड एडवाइजर एंड कोच इन दैट स्पेस। हमारे एक और डायरेक्टर हैं मीर अनवर, जिनका मैंने आपको जिक्र किया, IT में वो बहुत आगे हैं, उनकी मेटावर्स में कंपनीज हैं। सो इज हेल्पिंग अस पाकिस्तानी कंपनीज को यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट करना है। UBC में वो स्टूडेंट्स के साथ काम कर रहे हैं ताकि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को भी ट्रेनिंग हो सके कि यू नो व्हाट्स द डिफरेंस इन हाउ दे ऑपरेट अगेंस्ट हाउ। सो IT के सेक्टर में मीर अनवर साहब हैं। देन हमारे लंबर एंड उसमें मोहम्मद अमीर हु ओन्स SPF प्री-कट लंबर, ही इज वन ऑफ आवर डायरेक्टर्स। वो कोई काफी मतलब पाकिस्तान इज वन ऑफ हिज क्लाइंट्स। अच्छा, यहाँ से लंबर ट्रेड होके पाकिस्तान जाता है उनकी कंपनी से। अच्छा। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में और जो इंडस्ट्रियल उसमें लंबर यूज होता है फर्नीचर में, वो पाकिस्तान इनसे इंपोर्ट करता है। एंड ओवर like 50 other countries he's like one of the major exporters of lumber from Canada. सही। तो हमारा उस इंडस्ट्री में भी एक पॉकेट है। फिर मैं आई एम फ्रॉम द टेक्सटाइल साइड, एंड देन we have legal aid, we have immigration consultants ताकि students की ease हो सके। हमारे कैलगरी में जो board member हैं उमर फारूक साहब, he works with the bureaucracy here in Canada, so he works with their policy making. वो पाकिस्तान से scholarships and educational platform पे बहुत काम करते हैं। He has over 850,000 followers in Pakistan जो उनको scholarship and educational PhD के लिए उनसे guidance लेते हैं, advisory. So the board is very solid. But और लेकिन क्योंकि इतने सारे सेक्टर्स हैं जिन पे काम करना है, तो हम एक एक को करके टच करते हैं। और इंशाल्लाह जैसे जैसे, और we have so many talented people here in lower mainland and all over Canada जिनको we can integrate as our advisors. We're looking for people who want to come and support us as partners. So we're open to more collaborations. अच्छा, बड़ी ज़बरदस्त अच्छी बात की आपने कि you're open to collaboration. कम्युनिटी को आपने बड़ी नज़दीक से देखा है। ये आपके पहले इवेंट्स नहीं है, आपने बहुत सारे और वॉलंटियर वर्क भी आपके हैं, लेकिन इस वक्त हम फोकस रखेंगे ट्रेड एसोसिएशन पे। कम्युनिटी को जब आप देखती हैं और कम्युनिटी से आपकी तवक्कुआत क्या हैं, और अगर कम्युनिटी आपसे रब्ता कायम करना चाहे तो वो किस प्लेटफॉर्म से, किस तरीके से आपसे रब्ता कायम कर सकती है, और आपने फीडबैक का क्या इंतज़ाम रखा है कि आपको पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक है, और उसके आप किस तरह से कम्युनिटी के साथ एंगेज होती हैं? कोई इस तरह का भी सिलसिला रखा है आप? जी बिल्कुल। अगर मैं आपको बताऊं तो कम्युनिटी टेक्निकली इज आवर एसेट, दैट्स आवर बिगेस्ट एसेट। क्योंकि जब आप एक ऑफिस में एक काम कर रहे होते हो, आप थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो सकते हो अपनी डे टू डे प्रॉब्लम्स में कि आपके जो यहाँ पे लोग हैं उनको चैलेंजेस क्या आ रहे हैं। सो टू बी ऑनेस्ट, जब हमें ट्रेड शो भी किया, हमें काफी फीडबैक मिला, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ,
فرام دا کمیونٹی اینڈ اس کی بیسس پہ ہی ہم نے تھوڑے سے اپنے پلانس کو ماڈیفائی کیا. پھر ہم نے اب ایک نیٹ ورکنگ ایونٹ کی سیریز شروع کی ہے. پہلی ایونٹ ہم نے کاؤنسل جنرل صاحب کے آفس میں کی تھی, لیکن نیکسٹ ہم ٹرائی کریں کہ ہم سری بورڈ آف ٹریڈ کے ساتھ کلیبوریشن میں سری میں کر سکیں, جس میں وانٹ ٹو انوائٹ کمیونٹی کے جو لیڈرز ہیں اور جو کمیونٹی کے بزنسز ہیں, تاکہ نمبر 1 ان کو پروموٹ کر سکیں, نمبر 2 ان کی پرابلمس کو سن سکیں, نمبر 3 ان کی سجیشنس کو سن سکیں. سو سم ہاؤ میں نے نوٹس کیا, لرننگ یہ ہماری آئی کہ ہم نے پہلے انیشیٹ کیا تھا ای میل کورسپونڈنس, تو وہ نا بڑی ڈسکنیکٹڈ ہے. لوگ وی ایز اے نیشن, ایز اے سوسائٹی, پاکستانی لوگ وی آر سوشل تھنکرز, وی لائک ٹو سٹ ٹوگیدر, ہم بات کرتے ہیں کھانے پہ, ادھر سے ایک مشورے سے دوسرا نکلتا ہے, وہاں سے کنسٹرکٹیو بات شروع ہوتی ہے. سو آئی انڈرسٹینڈ سب لوگ بہت بزی ہیں, لیکن اگر ہم یہ ایک آدھ نیٹ ورکنگ ایونٹ آن گوئنگ رکھتے رہیں, وہاں سے آئی تھنک ہماری کولیبوریشن بہت ہیلدیئر ہو سکتی ہے. ورنہ فیڈ بیک آ رہا ہے اور آپ اس پہ کام نہیں کر پا رہے, یا وہ ای میلز جمع ہو رہی ہیں اور آپ ان کو پراپرلی رسپونڈ نہیں کر رہے, تو وہ تھوڑا سا مجھے لگ رہا تھا. سو ناؤ وی آر ٹرائنگ ٹو ڈو مور آف دیز کولیبوریٹو نیٹ ورکنگ ایونٹس, جس میں ہم کمیونٹی کے ساتھ انگیج کریں, ان کے پرابلم سنیں, ان کو ان کی ایڈوائس لیں, بیکاز ٹو بی آنیسٹ ہم لوگوں کو بھی ایوری بڈی نیڈس ٹو لرن. دس از برانڈ نیو پروجیکٹ, اس میں بہت سارے لوپ ہولز آئیں گے, تو وی نیڈ ایوری بڈی سپورٹ, دیئر سجیشنز, اینڈ لوگوں کے پاس بہت اچھے اچھے سجیشنز ہیں, کیونکہ لوگ ٹریڈ کر رہے ہیں آلریڈی, پاکستان سے چیزیں لا رہے ہیں, بیچ رہے ہیں, ان کے کنیکشنز ہیں, سو they've gone through those problems. But a lot of times ایک تھوڑی سی وہ مائنڈ سیٹ بھی آ جاتا ہے کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہونا. سو اس مائنڈ سیٹ کو ہم نے ذرا پیچھے چھوڑنا ہے, اور ہم نے کہنا ہے نہیں, جب تک آپ ایجوکیٹ نہیں کرو گے, چیپ بک کھولو گے نہیں, پرابلمس کو فیس نہیں کرو گے, تو پھر پرابلمس کا سولوشن تو نیکسٹ اسٹیپ ہے نا, پہلے پرابلمس کو ڈسکس تو کریں. سو لیٹس گیو اپ ٹو سون, لیٹس ناٹ سے کہ جی کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ پہلا اسٹیپ لینے کے بعد یس غلطیاں ہوں گی, لیکن پھر کچھ سولوشن بھی نکلے گا. ویری نائس. No, definitely. اور اس کے لیے آپ کی جو سوشل میڈیا پریزنس ہے وہ تو ہے ہی, لیکن ظاہری بات ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نہیں بھی جانتے ہوں گے کہ آپ کی سوشل میڈیا پریزنس کیسی ہے. میں نے آپ کی فیس بک پہ دیکھے ہیں, شاؤٹ آؤٹس دیکھے ہیں, کافی سارے لوگ جوائن بھی کرتے ہیں آپ کو, تو اس کو بھی ہینڈل کر رہے ہیں سوشل میڈیا, بیکاز اٹس اے واسٹ. آپ نے ای میل کا ذکر کیا, اب تو لوگ ای میل سے ہٹ کے اب تو وہ بس کوئک سوشل میڈیا جو ادھر آ گیا. ایون ٹک ٹاک از اے بگ کی رائٹ ناؤ. فیس بک از آلریڈی ورکنگ alone, وہ فیڈ ہوتی جا رہی ہے, لیکن دوسرے میڈیمس جو ہیں, انسٹاگرام ہے اور یہ ٹک ٹاک کی پریزنس ہے, اور بہت سارے جو ہیں, اس کے لیے آپ نے کوئی تھنک ٹینک رکھا ہے, کوئی کر رہا ہے آپ کا کام؟ بڑی امپورٹنٹ بات کی, اور میں آپ کو یہ کہی تھی نا, ہم لوگ کیونکہ اپنے اپنے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں اور فری ٹائم میں تو چیزیں مس ہو جاتی ہیں. سو ہم نے پاکستان میں ایک مارکیٹنگ ایجنسی کو, میپل ڈیجیٹلز کے نام سے, وہ ہمارے ساتھ بہت اچھا مارکیٹنگ کا کام کر رہی ہیں, لیکن وی ڈو نیڈ somebody here who can also, ان کے ساتھ بھی تو کوآرڈینیٹ کرنا ہوتا ہے نا, ان کو بتانا ہمارا یہ ایونٹ آ رہا ہے, تو پھر وہ مٹیریل بناتے ہیں. تو ابھی وہ بھاگ دوڑ میں ہی کر رہی ہوتی ہوں ان کے ساتھ, لیکن آئی تھنک وی کین, لائک یو سیڈ, there are a lot of mediums جن کو ابھی تک ہم نے ٹچ نہیں کیا, جن کو ہم کریں گے تو ہماری آؤٹ ریچ بہتر ہو سکتی ہے. It's a kind of a part-time kind of a job. ہاں, اچھا خاصا ٹائم لگ جاتا ہے, کیونکہ پھر وہ مجھے کانٹینٹ بھیجتے ہیں, اس کو چیک کرو, تو کچھ غلطی ہو گئی ہے, وہ تو دور بیٹھے ہوئے ہیں. سو ہمیں ٹو بی آنیسٹ کمیونٹی سے چاہیے ہیلپرز, کوآرڈینیٹرز, والنٹیئرز who can come and assist us. اچھا جی, یہ جتنے یو بی سی, ایس ایف یو اور یہ سارے جو اسٹوڈنٹس اگر جو سن رہے ہیں, تو یس یو کین ٹاک ٹو رابعہ. رابعہ, ہم آپ کا نمبر دے سکتے ہیں یہاں پہ؟ ہاں جی, بالکل میرا نمبر دیں, بیکاز وی, ٹو بی آنیسٹ, میں آپ کو سچ بات بتا رہی ہوں, اتنی لرننگ ہوتی ہے جب آپ ایکچولی پریکٹیکلی کام کر کے نکلتے ہو نا. So it's beyond any certificate. میں آپ لوگوں کو سرٹیفکیٹ اور وٹ ایور تعریفیں پرومس کروں, جو ایکچوئل آپ کی لرننگ ایکسپیرینس سے ہوتی ہے نا, جب آپ کرتے ہو لوگوں سے کمیونیکیٹ اکراس 12 hours کا ڈفرینس اینڈ اتنے بارڈرز, تو آپ کی پریزنٹیشن اسکل بہت بڑھتی ہے, آپ کی کمیونیکیشن اسکل بہت بڑھتی ہے, نیٹ ورکنگ ابلٹی بڑھتی ہے, وچ از ویری امپورٹنٹ اف یو وانٹ ٹو لک فار اے جاب ہیئر ان فیوچر. So yes, students please reach out. جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ سرٹیفکیٹس تو دیتی ہیں, تو پھر وہ تو ایک, اور ٹریڈ کا سرٹیفکیٹ تو پھر بالکل سرٹیفکیٹ ملے گا, لیکن اس سے زیادہ بہتر میں آپ کو بتا رہی ہوں ایکسپیرینس ملے گا اینڈ بہت لرننگ ہوگی. اچھا جی, اب اس کو ریکیپ کرتے ہیں, کیونکہ کافی ہم نے ٹائم اس کو دیا ہے, اور یہ بہت ڈیو تھا, کمیونٹی کو اویئرنیس بہت ڈیو تھی کہ
ट्रेड एसोसिएशन इस वक्त क्या कर रही है और कहाँ पे खड़ी है, और आपने बेहतरीन तरीके से बताया है, और आपने तो ओनरशिप लिया है, और आप कह रही हैं कि अगर कुछ थोड़ी बहुत कमी बेशियां हैं तो वो हम कम्युनिकेशन के साथ रिजॉल्व कर सकते हैं, और देन वी कैन मूव फॉरवर्ड टुगेदर. वेरी नाइस. ज़बरदस्त बिल्ड किया है. हमने शुरू में जब ये प्रोग्राम शुरू करेंगे तो लोग देख ही लेंगे कि फैशन शो और ट्रंक शो कैसा हो रहा है और कैसा होने जा रहा है, और आखिर पे भी हम बताएंगे. लेकिन एक दफ़ा फिर आप अगर आप खुद बताना चाहें कि ये कैसे होगा, क्या क्या चीज़ें कम्युनिटी को करना पड़ेंगी इसको देखने के लिए, तो आप मुख्तसर से थोड़ा सा तारफ़ दे दें प्रेजेंटेशन. So Friday, upcoming Friday, 10th of May, Inshallah, 6 से 8 बजे we have our fashion show. It's a ticketed event. We'll have an announcement for 10 free passes coming up, so stay tuned for that. But otherwise, go to our Eventbrite link, buy your tickets. If you can't buy them, message me, call me. I will arrange it for you. We'll figure it out. And Saturday ko 11th of May, we have our trunk show. It's an all-day event. Both the events are Sheraton, Guildford. And we are looking forward to having you all. Absolutely. जी, बेहतरीन चीज़ है कि आप सारी कम्युनिटी लेके आए, आप आगे आएँ और सपोर्ट करें हमारी ट्रेड एसोसिएशन को, क्योंकि ट्रेड एसोसिएशन जो है उसको आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, और आप देख के खुश होंगे कि हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी किस तरह से फ्लरिश कर रही है यहाँ पे, और इसमें और क्या करना चाहिए. अगर आप बैठ के घर पे सोच रहे हैं कि इसको ये करना चाहिए, तो आपको एक मौका मिल सकता है कि आप ट्रंक शो तो फ्री है, और उससे पहले फैशन शो भी होगा. राबिया वहाँ पे मौजूद होंगी और इनके बहुत सारे डायरेक्टर्स वहाँ पे मौजूद होंगे. आपके लिए कम्युनिकेशन का एक मौका मिल जाएगा, आप इनसे बात कर सकते हैं, एंड देन इट विल बी अ हेल्थी डिस्कशन, और इसको हम आगे लेके जाएंगे. इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा इसी तरह. आखिर में हम थोड़ी सी बात कर लें. राबिया, जैसे आप बहुत सारे दूसरी कम्युनिटी के प्रोग्राम्स में इन्वॉल्व रहती हैं, और आप सिर्फ एक ही जगह पे नहीं रहती, आप मल्टी टास्किंग जो है उसके ऊपर बिलीव भी करती हैं, और मैंने आपको देखा है बहुत करीब से काम करते हुए. एक और शो, एक और इवेंट आ रहा है नेक्स्ट मंथ, जो कि एक तकमील एक इदारा है जो पाकिस्तान में उन इलाकों में काम कर रहा है जहाँ पे बिल्कुल भी तालीम का सिलसिला नहीं है, और बच्चों को लोग पढ़ाते ही नहीं हैं, और जो बच्चे अभी जवान हो चुके हैं और बिल्कुल एक ही किसी भी स्कूल में नहीं गए, उनके लिए वो कुछ करने जा रहा है. तो आपने उनके साथ भी एसोसिएट किया है, तो आपके क्या इनिशियल थॉट्स हैं उस बारे में, तकमील के बारे में? बिल्कुल नवीद भाई, जैसे आप कह रहे हैं, मुझे यूजुअली कोई भी रीच आउट करता है ना कि हेल्प करें, पाकिस्तान का काम है, शौकत खानम है, नमल है, फलानी चैरिटी है, सो आई सपोर्ट देम. सो उसी तरह ये मुझे लगा था कि दिस इज वन ऑफ अनदर स्कूल्स जो पाकिस्तान में TCF है और वो काम कर रहे हैं. लेकिन जब मैंने उनसे एक्चुअली बात की, मुझे वो कॉन्सेप्ट इतना डिफरेंट लगा, एंड इट्स सो न्यू. लाइक यू सेड, मैंने जब उनकी मैप देखी, नंबर 1 आई एम फ्रॉम बलोचिस्तान, और मैंने बहुत मेन स्ट्रीम बड़े बड़े नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को काम करते देखा है, लेकिन बलोचिस्तान में प्रेजेंस नहीं होती. और ये फर्स्ट मैंने देखा है जिनकी, अगर आप प्रोविंशियली देखो तो इक्वल प्रेजेंस है हर प्रोविंस में. माशाल्लाह. दूसरी चीज ये कि उन्होंने जो अपना एक मेथड है वो बड़ा डिफरेंट है. वो क्या कर रहे हैं कि एक ब्रिक एंड मॉर्टर स्कूल में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की बजाय, जो बच्चे स्कूल की एज से गुजर गए हैं और अब उनको कोई पाथवे नहीं मिल रहा कि वो अब एंटर हो सकें, वो उनको ना एक ब्रिज्ड एक्सेलरेटेड प्रोग्राम देते हैं कि जिसमें आप बेसिकली 5 साल का कोर्स 1 साल में कर सको, और उसमें वो टेक्नोलॉजी यूज करें, उनको iPads प्रोवाइड करते हैं, ऑनलाइन काम करें, ताकि जो पैसे उन्होंने एक्चुअल फिजिकल स्कूल में लगाने हैं वो रिमोट लर्निंग में, एंड दैट इज एक्चुअली आल्सो प्रिपेयरिंग देम फॉर द टुमारोज वे ऑफ लाइफ कि दुनिया में जिस तरह काम हो रहा है. तो अब वो बुक्स वगैरह तो एक्चुअली निकल गई हैं. सो मुझे वो कॉन्सेप्ट इतना इंट्रीगिंग लगा, और बल्कि मैं उनकी बोर्ड से बात करी थी कि आपका पता ही नहीं चलता कि पीछे इतना सॉलिड कॉन्सेप्ट है. आप अपनी इट्स अ वेरी वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट, बिकॉज अगर आप देखें उनके बोर्ड पे बहुत एक तो टैलेंटेड लोग हैं. हमारे नवीद सैयद साहब, हु इज अ साइंटिस्ट, एंड ही हैज गॉटन कौन से नए अवार्ड्स, क्योंकि आप देखें जो बच्चे जिन लोगों को थोड़ा सा डिसेबल्ड लर्निंग होती है या उनकी लेट लर्निंग होती है, जिनको ये डिस्प्रैक्सिया और इस किस्म की थोड़ी सी लर्निंग डिसेबिलिटी भी है, eventually this tool can be so good for them कि उनको आप ब्रिज कर सको थोड़ी सी डिफरेंट वे ऑफ स्टाइल से पढ़ा के मेन स्ट्रीम एजुकेशन में, बिकॉज दे ऑल्सो सफर. उनको भी
ग्रेड्स उस तरह के मिलने में, compete करने में और keep up करने में with the standard grading system मुश्किल होती है. So I thought this was a very very smart idea. पीछे टीम बहुत अच्छी है. So this is I think Calgary में they've been doing it for some years now. Dallas में शायद उनका मेन ऑफिस है. हाँ, और वैंकूवर में ये करने जा रहे हैं. पहली दफा कर रहे हैं. So जून 2 को. हाँ, और अनवर मसूद साहब आ रहे हैं. Who's again, like you said, legendary. And to be honest, नवीद भाई, मुझे पहले लग रहा था कि हम लोग बहुत charitable events करते हैं, हमारी community में बहुत up and down भी चल रहा है, people are going through their own issues, so difficult हो रहा है निकलना, लेकिन end of the day निकलना है और सपोर्ट भी करना है और कुछ इसी तरह मिलके हंस बोल के अच्छी बातें भी करनी है और खुशी भी एंजॉय करनी है. बिकॉज लाइफ यही है और हम दूर हैं अपने पाकिस्तान से इतने कि यही हमें मौके मिलते हैं, टू बी ऑनेस्ट, कि हम किसी तरह कनेक्ट कर सकें, पे बैक कर सकें. सो यस, June 2nd and I think it's in Taj Convention Center. जी. And you're leading it and I'll be there and मैं भी आपकी तरह एक छोटा सा किसी ना किसी वे पे काम करता रहता हूँ. तो ये आपने वाकई बड़ी अच्छे तरीके से इसको डिफाइन किया है कि जब मैंने भी इसको सुना था, क्योंकि मैंने भी पहले उनके बोर्ड में यही बात की थी कि आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइएगा. तो जब उन्होंने ये बात की, और देखें बहुत सारी जो सोशल इस तरह की जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, लेकिन ये एक बड़ा यूनिक आइडिया मुझे लगा कि वो उन लोगों का क्या बनेगा जो बिल्कुल भी स्कूल नहीं गए और उनकी एजुकेशन का क्या बनेगा. और ये ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये पूरे तमाम ही कंट्री को ये उसका बेड़ा उठा लें, लेकिन जिस सतह पे भी ये उठा रहे हैं ये पाकिस्तान को किसी न किसी जगह पे लेके जाएगा. तो ये एक अच्छी सोच है उनकी. दूसरा, अगर आप नोटिस करें, वो उन एरियाज को टारगेट करें जहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत होती है बच्चों की. जी. सो उनका जो पढ़ाई का तरीका भी है वो उनकी सेफ घर के अंदर भी बैठ के हो सकती है, ताकि आप इतने लाइमलाइट में भी नहीं आओ कि एक स्कूल है जहाँ पे बच्चे जा रहे हैं. सो देयर आर लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स दैट दे हैव कवर्ड. इट्स अ वेरी वेरी स्मार्ट आइडिया. एग्जैक्टली. चलें जी, ये आपने बहुत अच्छी बात की और हमने ट्रेड शो के हवाले से भी जो बात की है, आपका जो फैशन शो है, ट्रंक शो, तो हम चाहेंगे कि कम्युनिटी जिस तरह इनके पुराने प्रोग्रामों में इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती रही है, और जिन लोगों को अभी नहीं भी पता तो वो प्लीज़ शेरटन सरी में मई 10th को फैशन शो है, मई 11th को बिल्कुल फ्री ट्रंक शो है जो 11 o'clock से स्टार्ट हो जाएगा. आप अपना टाइम निकाल के किसी न किसी टाइम पे वहाँ पे ड्रॉप इन कीजिए, लेकिन इनका कहना ये है कि आप अपने आप को रजिस्टर कीजिए. तो वो प्लीज़ कीजिएगा, क्योंकि इन्होंने सामने टेबल सेट किया होगा और वो देख रहे होंगे कि कौन कौन रजिस्टर्ड है कि नहीं. इवन दो ये सबको फैसिलिटेट करते हैं, ये इनका खासा है, लेकिन फिर भी एक रिस्पॉन्सिबल शहरी की हैसियत से आप ज़रूर रजिस्टर कीजिए, ताकि इनके पास भी वो इन्फॉर्मेशन हो, ताकि आपको आगे कोई आने वाली चीज़ें जो आपको चाहिए या आपके साथ कम्युनिकेट भी कर सकें और आप इनके साथ जुड़ भी सकें. ये एक अच्छा फोरम है. हमारी सारी कम्युनिटी की एक काविश होनी चाहिए कि इसको हर लेवल पे इसकी सपोर्ट की जाए, क्योंकि हम डिस्करेज करने में बड़े तगड़े होते हैं, लेकिन इनकरेज करने में भी अब हमारी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रही है. और मैं खुश हूँ अपनी कम्युनिटी से कि वो इस तरह के कामों को इनकरेज करते हैं, और हम आपसे उम्मीद करते हैं कब इनको इनकरेज करेंगे. थैंक यू वेरी मच राबिया, आपने हमारे प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर शामिल होकर कम्युनिटी को एक अवेयरनेस दी. इंशाल्लाह आगे भी आपसे बात होती रहेगी. तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़. चल कितना गुजारी आई रात में मेठा जीत लीला दे रात में हो. चल कितना गुजारी आई, चल कितना गुजारी आई रात में मेठा जीत लीला दे रात में हो. चल कितना गुजारी आई
सुखदियां पूरियां गलियां ताता जाग के सा गिलियां तेरियां चूड़ियां में चंद सारी रात बेटा जीत लीला